بچے اور بچیاں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج ہم پڑھیں گے درود شریف اور یسن القرآن میں آیت الکرسی یاد کرنے کے بعد ہم درود پاک یاد کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، حفظ اور رحمانی دونوں سیکھیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام جبر اللہ کھڑا لا حامیم پیش میم جبر ما اللہم، صاد لام جبر صل لام زر لی صلی، عین جبر آ لام کھڑا لا علا، سین صی، سین جبر سا، سین صی، ہاں سین کے بعد یا ہے، دھیان دیں، سین صی، یا زر ی دال جر دی سیدی، علا سیدی، سیدی، نون الف جبر نا، علا سیدنا، میم پیشمو، حامیم حم، میم جبر ما، دال واجر دیو، محمد، واو زور وا، عین جبر آ، لام مت کھڑا لا، وعلا، حمزہ کھڑا آ، لام زر لی، وعلا آلی، سین جبر سا، سین سی، یا زر ای دال جر دی سیدی، نون الف جبر نا، سیدنا، میم پیشمو، حامیم حم، میم جبر ما، دال واجر دیو، محمد، واو زر وا، با الف جبر با، ریکاف زر رک، وبارک، واو زر وا، سین لام جر سل، لام میم زر لم، وسلم، واو زر وا، صاد لام جر صل، لام زر لی، وصلی، عین زبر آ، لام کھڑا لا، علا، جیم جبر جا، میم زر می، میم یا زر می، جمی، عین لام جر ال، جمیع، علی، حمزہ نون جبر ان، با زر بی، یہ میم ہے، حمزہ کو میم میں ملائیں گے، حمزہ میم جر ام، با زر بی، یا الف مد زبر یا، حمزہ زر ای، انبیائی، والم ول، میم ری پیش مر، والمر، سین جبر سا، لام یلی، نون زبر نا، والمرسلین، واو زور وا، عین جبر آ، لام کھڑا لا، وعلا، کاف لام پیش کل، کاف لام پیش کل، لام زر لی، کلی، میم زبر ما، لام مت کھڑا جبر لا، حمزہ زر ای، کاف زبر کا، تے لام جر تل، وعلا کلی ملائکۃ، میم پیشمو، قاف قر، را جبر را، قر، با یبین جبر نا، ملائکۃ المقربین، بین، واو زور با، عین جبر لام کھڑا لا، وعلا، عین زر ای، با علی با، دال لام جر دل، لام کھڑا لا ہے زر ہی، وعلا عباد اللہ، وعلا عباد اللہ، یہاں ہے کو سواد میں ملائیں گے، عباد اللہ، سواد کھڑا سوا، لام زر لی، ہائی ہی، نون زبر نا، عباد اللہ الصالحین، با زر بی، رہ رح، میم زبر ما، تے جر تی، کاف جبر کا، برحمتک، یا الف مد زبر یا، حمزہ رے جبر اور، حا جبر ہا، میم را جبر مر، یا ارحمر، را الف جبر را، حمزہ زر ای، میم یا زر می، نون ساکن، یا ارحم الراحمین۔ اب ہم رحمانی پڑھیں گے، درود پاک کو ہم رحمانی پڑھیں گے، آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, खूब मेहनत से दरूद पाक को याद करें। अब इसके बाद हम आगे सबक बहुत तेज़ी के साथ नमाज के बाद की दुआ को हम बताएंगे, अरबी में कैसे दुआ करते हैं और अरबी में नमाज के बाद की दुआ कैसे मांगते हैं, और हिज्जे और रहमानी दोनों पढ़ाएंगे ताकि अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ किसी को मुश्किल ना हो। जो हिज्जे पढ़ना जानते हैं वो हिज्जे कर कर के याद कर लेंगे, जो रहमानी पढ़ना चाहते हैं वो रहमानी पढ़ पढ़ के याद कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे और बच्चियाँ इस वीडियो को देख कर के याद करेंगे सबक, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।